भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध हुआ सामान्य। 9 महीने बाद भारत से बांग्लादेश के लिए रवाना हुई मालगाड़ी। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध पुराने लय में लौट चुका है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. उत्तर दिनाजपुर जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर राधिकापुर सीमा से मालगाड़ियों का चलना शुरू हो गया है। लंबे समय तक यानी कि 9 महीने तक बांग्लादेश जाने वाली मालगाड़ियों को राधिकापुर सीमा से गुजरने से रोक दिया गया था। बुधवार दोपहर एक भारतीय मालगाड़ी राधिकापुर स्टेशन पर पहुंची। बीएसएफ अधिकारियों सहित रेलवे अधिकारियों द्वारा सभी सरकारी नियमों के अनुपालन में ट्रेन के सभी सुरक्षा पहलुओं का निरीक्षण करने के बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया। राधिकापुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर संगीत दत्ता ने बताया कि लंबे समय के बाद आज इस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि 46 डब्बों वाली यह रेलगाड़ी बांग्लादेश के बिरल तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी चीनी मिट्टी के प्लेट बनाने के लिए डस्ट पाउडर लेकर बांग्लादेश के लिए रवाना हुई है। বলছি আজকে দেখতে পাওয়া গেল যে ভারত থেকে বাংলাদেশে আবারও পুনরায় পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হলো। হ্যাঁ, তো এটা কতদিন ধরে বন্ধ ছিল বা আজ থেকে শুনি এই ব্যাপারটা যদি একটু বলো। এটা গত 9 মাস ধরে বন্ধ ছিল। বাংলাদেশের ডিমান্ড কম ছিল দেখে আমাদের এখান থেকে যাওয়া বন্ধ ছিল। এটা লাস্ট গেছিল 6 মে 2024 গেছিল এবং এমটি রেট 12 মে 2024 রিটার্ন করে। তারপরে আজকে প্রথম 19 ফেব্রুয়ারি 2025 প্রথম গেল। আচ্ছা, কতগুলো বগি? এটার মধ্যে 46টা বগি প্লাস একটা ব্রেক ভার, টোটাল 47টা বগি গেল বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে চায়না ক্লে নাম, মানে যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে চায়না ক্লে পাউডার, কাপ প্লেট তৈরি করার পাউডার। আচ্ছা, এটা কি এখন মানে যেটা এখন প্রাইস যাওয়া আশা করবে, তাই তো? হ্যাঁ, এখন আশা করি এটা কন্টিনিউ চলবে। এটা বাংলাদেশে কোথায় গেল? বাংলাদেশে বিরল অবধি গেল। আবার বিরল থেকে যিনি বুক করেছেন উনি ওখান থেকে রিবুক করে আবার যার যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিয়ে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম সঙ্গীত দত্ত, স্টেশন মাস্টার ইনচার্জ রাধিকাপুর।